Okay, when we are talking about the area of sector and segment, so let us understand what is sector is. Okay, so sector is a part of a circle. Okay, yeah, here I marked this red region. This red region is area of sector, right? Where O, these two are radius of the circle, O is the center, and this entire region, and this region is a region made by formed by these two lines, these two radius and the arc, corresponding arc. So this is your sector. Similarly, the other side, if you see, that is also a sector formed by these two radii and corresponding bigger arc. This is a bigger arc and this is your smaller arc, minor arc we call it. This is a major arc. So one with bigger area is called area of major sector, and this red region, area with this red region is called area of minor sector. Okay, now if you see uh, the formula of the sector, how to find the area of the sector. So your area of sector is theta by 360 into pi r square, where r is the radius of the circle. And what is this theta is? Theta is the area which we are supposed to calculate, area of the sector which we are supposed to calculate. So this OACBO, this is your required sector which you are supposed to calculate here in this result. Okay, so theta by 360 into pi r square. Only we are interested in calculating the area formed by this sector OACBO with angle theta. Okay, and we know that total angle in a circle is 360 degree, so we are interested only in theta. So theta by 360, out of 360 we are only interested in theta, into, since this is a part of a circle, this sector is a part of this entire circle, so area of circle is denoted by pi r square. So pi r square कति को part भन्दाखेरि only theta by 360 को part. Okay, so this is my area of this sector. ठीक छ. So suppose what will be the area of the other sector? त्यसो भए अर्को साइडको जुन चाहिँ मेजर सेक्टर बनिँदैछ त्यो मेजर सेक्टरको एरिया चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि डल्लै सर्कलको एरियाबाट इफ यु सबट्र्याक्ट दिस एरिया अफ माइनर सेक्टर, देन अर्को उब्रेको आउँछ कि आउँदैन? सो द्याट विल बी योर एरिया अफ मेजर सेक्टर हियर. ओके, सिमिलरली इफ यु सी द एरिया अफ द सेगमेन्ट हेऱ्यौ भनेदेखि चाहिँ सेगमेन्ट के हो भन्दाखेरि इट इज एन एरिया फर्म बाई दिस आर्क एपीबी एन्ड द कॉर्ड. हामीलाई थाहा छ कॉर्ड भनेको के हो? कॉर्ड इज अ लाइन विच कनेक्ट द टू point on the circumference of the circle. So A and B are on the circle. So AB is your chord. So chordले corresponding arc सँग जुन चाहिँ एरिया बनाउँछ that is my segment. भनेपछि APBA is a area of segment. Right? So segment भनेको केही पनि होइन रहेछ. It is an area enclosed by chord and corresponding arc. अब जस्तो अगाडि सेक्टरमा हुन्थ्यो त्यसरी नै यहाँ पनि माइनर र मेजर हुन्छ. माइनर मिन्स स्मलर, मेजर मिन्स लार्जर, जो ठुलो छ. सो APBA is your minor segment and other side is a major segment. त फर्मुला छ कसरी निकाल्ने त एरिया अफ सेगमेन्ट भन्दाखेरि अघि सेक्टरमा छ थीटा एंगल बनाएको थियो, इजी थियो. तर यहाँनिर अब एक्स्ट्रा के चीज गर्नु पर्यो? डाइरेक्टली वी क्यानट फाइन्ड दिस एरिया. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल join this AB and OB. Okay, AB is radius, OA and OB will join. So OA and OB are two radii of the circle, same circle ko radius bhayo. So if you join, then we'll get what? We'll get the region OAPBO.
Okay, but we are just interested in finding the area APBA. Okay, so area of segment will be area of sector OAPBO. यो डल्लैको एरिया माइनस एरिया अफ द ट्रायंगल एओबी. यो ट्रायंगलको एरिया ट्रायंगल बन्यो नि. सो ओएबी ट्रायंगलको एरिया घटाइदियो सेक्टरको एरिया ओएपीबीओ बाट भन्दाखेरि चाहिँ यो रिजन निक्लिन्छ नि. सो दिस इज माई एरिया अफ सेक्टर. ओके, सरी सेक्टर होइन सेगमेन्ट, एरिया अफ सेगमेन्ट. सो यो माइनर भयो, यो सानो छ, रेस्ट पार्ट ठुलो छ भनेपछि मेजर सेगमेन्टको एरिया के हुन्छ? एरिया अफ सर्कल माइनस एरिया अफ यो सेगमेन्ट गऱ्यो भनेदेखि मेजरको आइहाल्छ. सो दिस इज भेरी इजी. अब मलाई यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा अझै एउटा जान्नु छ. यो आर्क लेन्थ निकाल्नु मन पर्यो तिमीलाई. एपीबीको लेन्थ चाहिँ कति छ भनेदेखि चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि सिन्स एपीबी इज एन आर्क, इट इज अ पार्ट अफ ए सर्कमफेरेन्स अफ द सर्कल. यो सर्कमफेरेन्सको पार्ट हो भनेपछि सर्कमफेरेन्सको पार्ट चाहिँ इट हैज टू बी रिलेटेड विथ द सर्कमफेरेन्स अफ द सर्कल. तो 2 पाई आर इज अ सर्कमफेरेन्स अफ द सर्कल विथ रेडियस आर. सो 2 पाई आर को कति पार्ट भन्दाखेरि चाहिँ थीटा एंगल बनाएको पार्ट मात्रै चाहिँ इज अ एरिया अफ लेंथ अफ द आर्क भनेपछि द लेंथ अफ द आर्क एपीबी विल बी थीटा बाई 360 into circumference of the circle, that is 2 pi r. 2 pi r को कति पार्ट भन्दाखेरि थीटा एंगल बनाएको पार्ट मात्रै. सो लेंथ अफ द आर्क विल बी it is theta by 360 into 2 pi r. So this is the basic concept here.